Selamat lemai serta merit tabik basah ngagi kita semua bergulai dengan aku Crispin Fowler bab buletin ukas Iban 28 Jun 2021. Berita lemai itu dipun kenggau 808 iku atlet engau jurulatih elit Sukma Sarawak dekat berengkah bertujuk vaksin dikena nyedia ke diri ngambil bagi pak pekit lumba engau main Malaysia Sukma di pelabak ke berengkah diatur bulan Julai 2022. Menteri Raban Nembiak Lumba Engau Main Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, hari penyampaunya 154 iku atlet Engau jurulatih hari Kuching Engau Semerahan, udah bertujuk vaksin dos keterubah bak stadium perpaduan Kuching sehari itu tadi. For today, we will be witnessing the first phase of the vaccination. The numbers are 154 athletes and coaches. As well as 41 elite coaches. Elite coaches, most of them are foreigners or those from West Malaysia who will be getting their first jab today. And the others there will be, because these are from Kuching and Semerahan division, the one that we're having today, and those who are in Miri, in Cebu, in Bintulu, because we have got our center of excellence, our training all over the state. They will be having their own, we will make arrangement for them to be getting their vaccination in their respective PPVs, atau pusat vaksinasi in their respective divisions. So, as it is, Sarawak is the first, I think is the first state to undertake this initiative to provide vaccination for its state athletes. Ia bercakap bunyinya Maya au media program vaccination atlet engau jurulatih elit Sukma Sarawak di Stadium Perpaduan Kuching. Ia megak upis menteri ia dekat mai perkara berkawal engau pengawak merik vaksin untuk atlet ke berumur baru 18 tahun ngagai upis menteri pengerai Malaysia KKM. Some of our athletes are below 18 years old. Some are very young, 12 years old, 13 years old. Those who are in gymnastics, very young. We will have to seek guidance from KKM, Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, whether they should be vaccinated also. Penulung tuai jurulatih 10 pin bowling Angelo Kue Maya Nyak Madaka tajak timpuh latih ndak lama tang bala atlet dekat cakah lagi ngadu ke latih sidak. I'm quite confident that we'll be okay because our athletes they understand that they have been a little bit the schedule is a little bit off, but they have already made a pact that once everything is okay, they are going to try to double up their training for the lost time that was lost during the MCO. So they're going to try to put double effort, maybe instead of waiting till nearer to Sukma for double trainings, maybe they're going to start earlier. So those are the promise and the pact that the athletes are actually doing right now, letting us coaches know so that we can arrange for them. So I think we will be able to catch up. Atlet 10 pin bowling Desmond Lo Kwang Yu Maya dirandau madah ke ia ngadu ke latih ia bak rumah Maya atur mindah tagang PKP tu. We still do physical training at home, such as our program which is called as PRT. We do fitness as cardio, endurance and strength training. Berita nangkan ketu. Dua bengkah palan merik vaksin PPV di Pelilih Limbang udah dibuka, kelimpah Siti Agi dekat dibuka ndak lama lagi. Menteri Muda Pengawak Bertanam Bertupik Moden Tanah Adat Engau Pemansang Kadang Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah. Nakak Kedatuk pengawak merik vaksin bak dia di Pejalai ke Engau Mujur. Setakat ini saya berpuas hatilah dengan pencapaian yang dah kita capai ya. Bagi PPV Dewan Suara dah mencapai setakat ini lebih kurang 45% daripada penduduk yang layak. Memandangkan memanglah di kawasan bandar ramai penduduknya, jadi jadual terpaksa kita patuhilah supaya tidak ada kesesakan di PPV Dewan Suara tersebut.
dan insya-Allah kita akan buka lagi satu PPB pada awal bulan Julai iaitu di stadium tertutup Limbang lah, untuk memberi vaksinan kepada penduduk-penduduk di kawasan bandar di Limbang lah. Ia bercakap munyinya Maya di Randau udah ke ngabas PPV Balai Mensia Mayuh Medamit hari 6 tu tadi. PPV Balai Mensia Mayuh Medamit udah berengkah dibuka 15 Jun tu tadi. Kemerik vaksin ngagai peranak hari 35 buah rumah panjai, genturung penyedia, orang kegawak bak kebun benadang besai, ngau kem batang ti dipelabak ke dekat merik 2,759 dos vaksin COVID-19. Nah, kat dia tu 82% hari penyampau rakyat dia udah ngeregister serta bertujuk vaksin dos keterubah. Berkaul ngau mobile team Datuk Dr. Abdul Rahman ke Megak Kaban Kunsil Negeri Adun Bukit Kota Madah, rabannya dekat ditambah kelimpah bisik numbuh ke mopping ngagai sidak ke bedau bertujuk serta endak ulih mindah hari rumah. Mopping ini adalah untuk memvaksin mereka-mereka yang tercicir, yang mana penduduk-penduduk ini tidak dapat bergeraklah daripada rumah, terlantar. Ini adalah proses terakhir lah. Mula-mula fix, tetap, kemudian mobile, kemudian lepas itu kita dipanggil mopping. Dan ini kita akan kenal pasti dengan ketua-ketua kampung, macam beberapa orang yang perlu kita pergi. Ini merupakan lawatan rumah ke rumah. Kalau mobile ni kita akan pilih satu tempat juga, di mana penduduk akan datang ke situ. Tapi mopping ini kita akan pergi rumah ke rumah. Itu adalah program yang terakhir lah untuk kita memastikan semua yang layak dan semua yang setuju untuk divaksin akan mendapat pemvaksinan ini. Nampung isik berita, program outreach vaccination di Sitak Dun Demak Laut dia tu udah diatur bak minggu ketiga serta diperjalai ke ngau mujur. Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipki Madah. Nakak dia tu programnya nerima timbal ke mana hari Mensia Mayu. Ku ia atur pengawak merik vaksin COVID-19 megak diadu ke engau berurun. Ia bercakap munyinya udah ke ngabas PPV bak klinik pengerai bako kena hari 6 tu tadi. Kelimpah harinya, ia madah ke program outreach engkeman amat diatur bak menua pesisir lebih lagi sidak ke nadai perengkah pengangkut dikena ngelawak PPV ke Bukai. Bak zon bako, 240 iku udah bertujuk vaksin bak PPV klinik pengerai bako. Alai semua penyampau ke udah bertujuk dia tu manggai 868 iku. Program kesama megak bisik diatur bak Tanjung Embang, Tik Nyeng Kaum 4 itik genturung peniau, ianya Kampung Tiang Api, Kampung Beradik, Kampung Semilang, ngau Kampung Beradik Cina. Nampung isik berita, Siru berarti ke penusah kenuntung sidak ketasah angus bak Kampung Haji Baki Blok A, empai lama tu tadi adun Batu Kitang lo ke Ciang, bisik nganjung bantu pemakai ngagai sidak kena hari 6. Pemeriknya disuak ke Sekretari Seberkas Pampang Batu Kitang, Albert Lee Juhi, tik dikemata ke K Chiang. K Chiang madah ke diri berasai sino medak penusah kenyadinya, tang tajak pihak berasai lantang ke tegal nadai penusah berbadi mayanya. Ia megak dekat ngenak turu ngemanah ke rumah Dun Batu Kitang dikena nyaup ngadu ke rumah sidak, ke tasah angus dia. Berita akan ketu. Penyampau kes positif COVID-19 di Pelilih Tatau majak ngirau ke hati. Pemangku pegawai Pelilih Tatau Kelvin Ligong Madah, nakak dia tu pelilihnya agi bisik 10 titik kluster. Beberapa hari yang lepas kita boleh lihat saban hari kes meningkat dan juga 3 hari yang lepas juga kita lihat secara berterusan kluster wujud di daerah Tatau. Dengan ini saya menyeru kepada komuniti di luar bandar dan juga masyarakat untuk kekal patuh kepada SOP, lebih-lebih lagi kepada masyarakat di luar pedalaman. Kita boleh lihat senario kes COVID sekarang di daerah Tatau. Saban hari kes berlaku di kawasan pedalaman, seperti berlaku di rumah-rumah panjang. Ini amat merisaukan
Ia bercakap munyinya Maya dirandau udah ke ngabas pengawak ngempang jalai SJR lalu nyuak ke pemeri ngagai Raban Terabai Menua ke gawak ba SJR ba antara Sibu ngau Bintulu kilometer 18 jalai Tatau Selangau empai lama tu tadi. Pelilih Tatau dipadah ke bisik 390 kes dalam kandang 14 hari, engkau 10 itik kluster aktif nyengkaum 3 kluster baru, ianya kluster jalan baru Tatau Bintulu, kluster jalan Kuala Tatau, engkau kluster Sungai Separai Tatau. Tuai Polis Pelilih Tatau DSP James Reis Maya dirandau minta mensia mayuh bak pelilihnya mengkang diau di rumah serta ngasi ke atur Operation Standard SOP baka ke udah ditetap ke dikena nagang penglekai COVID-19. Kes-kes di Tatau ini terus meningkat saban hari dan kebanyakan kes ini seperti yang diberitahu tadi berlaku. Kita lihat statistik sekarang ini berlaku di kawasan pendalaman, di rumah-rumah panjang. So kluster-kluster daripada hari ke hari terus meningkat di daerah Tatau ini. So saya menyuruh kepada masyarakat di luar sana untuk terus kekal berada di rumah dan juga saya minta kerjasama yang amat berterusan daripada AJK Rumah Panjang untuk memastikan penduduk-penduduk tidak berkeliaran berurusan tanpa sebab di luar sana. Ku ia madah, polis dekat berjalai ke pengawak matau SOP serta ngeletak hukum mengagai sidak keendak nitih ke SOP. Berita di Daro, program imunisasi COVID-19 menua bak pelilih Daro mengkang cakah diperjalai ke bak PPV Outreach di Pulau Berwit. Kena hari 6 tu tadi, 240 hiku agi peranak hari Kampung Berwit, terkajung penipah salah kecil, bertanak, penibung ngau penuai, datai bertujuk vaksin. Nakak kedia tu, bisik 1,740 hiku peranak pelilihnya, udah bertujuk vaksin kenyau 11 hari PPV ditumbuh ke badia. Kelimpah harinya, Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturung Pendiau JKKK belak dipinta nentu ke sidak semenua belak ampit bertujuk vaksin COVID-19. Agi nampung isik berita, Upis Pengintu Pengelantang JKM Sita Semerahan bisik muka kaunter bantu pemakai drive-thru bak palan engkah kereta Upis Resident Sita Semerahan hari 6 tu tadi. Bantuknya diberi ngagai mensia mayuh ke dipinta berjalai ke atur berpekul bak rumah enggau ngena gelang burak hari Upis Menteri Pengerai Malaysia dalam kandang 14 hari. JKM Sita Semerahan megak dekat nentu ke bantuknya cukup nitih ke patut. Mensia mayuh megak dilalau semampai nitih ke SOP maya program bantu pemakai ngena cara drive-thru-nya diperjalai ke. Berita diteruskan ngau 3,233 tuai ruang bilik KIR di Dun Ketibas udah nerima bantu pemakai Sarawak Ku Sayang. Pengawak nyadung bantuknya diterus ke hari 6 alai gintir 553 KIR hari Ketibas tengah ngau temalat nerima bantuknya. Bantuknya megak dianjung ngena perau kelimpah kereta. Pengawak nyadung bantuk diatur ngau cara berenggat, kelimpah SOP semampai dikemarat ke. Nakak tu dulu buletin ukas Iban bergulai ngaku Crispin Fuller ngau bala kru buletin. Berita keselik lagi tahu dipedak nengah semua laman media ukas yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube.